Je, kile ambacho nataka wakutendee ndicho nachomtendea mwenzako? Jibu nalitunza wewe mwenyewe. Huo ndio upendo wa kweli. Ukijua kwamba mimi wakinitendea hivi, wakinifanyiaga hivi, huwa ninaumia, mara moja anza kwanza wewe na wewe kutendea mwingine mema, ili na wewe ukarudishiwe mazuri. Lakini watu wa leo, watu wengi wanapenda wawathamini, wao hawathamini watu wengine. Wanapenda waonyeshwe mapendo au upendo, wao hawatarudisha ule upendo. Wanapenda watendewe mema, lakini wao wanatenda kwa jeuri. Wanatenda mabaya, wanarudisha mabaya. Mungu atuhurumie. Lakini hata kama natenda mabaya, narudishiana mabaya, anataka yeye wamtendee mazuri. Na huko anasema bado ninampenda Mungu. Mungu amesema unasema uongo usipomuonyesha yule ndugu upendo wa